प्रदेश कांग्रेसे पक्षकाल ब्यापी जो कर्मसूची सारा राज्य आज के विशालगढ़ जिला कमलासागर विधानसभा शेखपुर बाजारे सारा राज्य संगे जिलार कमलासागरे कर्मसूची पालित होच्छे। कर्मसूची मूलत देशेर मानुष जेने गेछे जे निर्वाचन कमिशन के काजे लागिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिटा निर्वाचने तादेर जयलाभ के सूचित करछे, भोटेर अधिकार थेके मानुषके जेमन वंचित करछे, अवैध भोटारदेर भोटार तालिकाय नाम लिपिबद्ध कराच्छे, नाना राज्ये राज्ये निर्वाचने तारा एई भोटार लिस्ट मैनिपुलेट करछे निर्वाचन कमिशनेर सहायता निये। एबं एटा धरा पड़ेছে যখন कर्नाटकेर बेंगलोर सेंट्राले लोकसभा भोटेर महादेवपुरम विधानसभाय भोटार लिस्टेर ऊपर एक परीक्षा निरीक्षा करे बेसरकारी संस्थार माध्यमे जातीय कांग्रेस दलेर पक्ष थेके समस्त भुया भोटारदेर तथ्य सम्मुखे 7 अगस्त राहुल गांधीजी देशबासी गतार्थे निये एसेছেন এবং এতে দেখা গেছে প্রায় 6 লক্ষ ভোটারের মধ্যে লক্ষাধিক ভোটার এই মহাদেবপুরমে তারা অবৈধ রূপে এই ভোটার লিস্টে তারা তাদের উপস্থিতি এবং তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বৈধ ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে, ভোটদান করতে পারেন। সংবিধানের অধিকার মূলে এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের तालिकाभुक्त करे मानुषेर भोटाधिकार प्रयोग करते যারা দেশের প্রান্তিক মানুষ आदिवासी दलित पश्चाৎপদ সংখ্যালঘু किसान श्रमिक गरीब अंशेर मानुष ताদের ভোটাধিকার বাদ দিয়ে সারা দেশে যেভাবে নির্বাচন কমিশন ভোট তালিকা প্রণয়নে নেমেছে, বিহারে আমরা এসআইআর করে নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকায় এসেছে এই ভূমিকা নিয়ে আজকে সারা দেশ গর্জে উঠেছে। জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি দেশব্যাপী আমরা শুরু করেছি। আজকে বিশালগড় হচ্ছে, কালকে এলিয়ামুড়ায় হবে, 30শে আগস্ট আগরতলায় কেন্দ্রীয় জমায়েত হবে, 7ই সেপ্টেম্বর কৈলাসহরে আমরা একটা শেষ পর্যায়ে সমাপ্তি কর্মসূচি করব।